معنا الشون ماغنيتيك بي، وصلنا لهذه فوالا. دونك جي دي من بعد باش نستعملوا لا فورم انتجرال. دونك كيف فوتيل فير؟ هاو عندنا ليكواسيون دو، نستعملوا السوكس، معناها نعملوا دوبل انتجرال على اليمين وعلى على اليمين وعلى اليسار. دونك هذه ليكواسيون دو ماكسويل امبير. عملنا دوبل انتجرال على اليمين وعلى اليسار. اللي على اليسار هذه باش تولي لنا دابري التيرم دو ستوكس هي سيركيلاسيون. دونك ولات لنا هكا مي 0 ابسيلون 0 لو فلو دو جي، لو فلو دو دي اي سور دي تي، مش جي دي، جي دي ناقص ابسيلون 0. فهي هذه صحيحه الريلاسيون. باهي كالي لو كونتور ا شوازير؟ وين يلزمني نخزر بور شوازير لو كونتور؟ ها هو الكونتور سي. دونك يلزمني نخزر لل بي 1، للبي. Donc le B1 porté par θ. Donc c'est quoi le contour à choisir? C'est un cercle d'axe Z. Donc c'est un cercle d'axe Z et de rayon petit r. cercle اللي هنا نصور cercle d'axe Z de rayon petit r. Donc هذا l'axe Z وهذا الcercle. Donc c'est quoi le DL نتاعو؟ Donc de rayon petit r. C'est quoi le DL et c'est quoi le DS? Voilà, DL هو R دي θ U θ. والدي اس هذه السيرفاس اس، هذه دونك دي اس هذه هي دي اس اورينتي سويفون يو زد. سمعت بكري ار دي ار دي تيتا بورتي بار يو زد. فوالا بار يو زد. دونك الكالكول ماهوش صعيب. دونك هذيك تولي لنا ار دي تيتا على اليسار والاخرى ار دي ار دي تيتا. دونك هذه باش تعطينا 2 بي ار، وهذه باش تعطيني هذه ار كاري سور 2 وهذه 2 بي. دونك باش تعطيني بي ار كاري. دونك باش تعطينا فوالا. دونك ار فوا 2 بي ار بي فوا 2 بي ار ايجال لو 2 تتنحى، جو سامبليفي بار ار، جو تروف الور لو ميم شون بالضبط كيف ها هو نفس الشون كو سوا بار كالكول لوكال ولا انتجرال. دونك باهي من بعد توا on va calculer maintenant la question هو déterminer le champ électrique E2 créé par la variation temporelle de B1. On admettra que B2 est de la forme E2 de R et de T UZ et que le champ E2 est nul sur l'axe. Donc, أنا هي l'équation اللي بنستعملها توا. Donc, voilà. Donc, la variation de B1 dans le temps induit un champ électrique E2. Ceci se traduit par l'équation de Maxwell-Faraday. Donc, اللي هي تكتب هكا روتاسيونيل دو E2 égale moins d dB1 sur dt. Là aussi, donc, on a طريقتين mais on va se contenter بطريقة واحدة كان تحبوا. Voilà. Donc, اللي هي la forme intégrale. Donc, direct اسهل خاطر forme intégrale. Voilà. اسهل ما ثماش ريسك باش نغلط في لي كومبوزونت واحد. Donc, quel est le contour à choisir dans ce cas? Oui. لا هي هذيك علاش احنا في اول، علاش في اول عام لا 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 يعني ساهل. والله ما نعرفش خاطر انا نشوف نلاحظ فيها الطلبه ديما ثم كونفيزيون ما بين لي كومبوزونت، يغلطوا ما بين الكومبوزونت نتاع روتاسيونيل والكومبوزونت نتاع الشون. فوالا. بين لكن هذه ماهوش كومبليكي. تو انا هو لو شون كي امبوز لو كونتور ظاهر. سي كيل شونس؟ اسكو سي او ولا بي؟ الاو بورتي بار اعطينا هو بار اي زد. دونك كيل لو كونتور ا شوازير؟ ريكتونجل. ما عندناش 20,000 في حاجه، عندنا يا سيركل يا ريكتونجل يا حتى شيء، يا ما نجمش نستعمل الفورم انتجرال هذه. دونك اون دي سي ان ريكتونجل. دونك كوتي منهم وين نعرف الشون بي؟ وين نعرف الشون الشون تاعي الاو بليتو؟ ها هو دوني لهنا. وين نعرف الشون او؟ وين؟ في الار ايجال ار على الاكس ار ايجال زيرو. دونك هذاك علاش ها هو الريكتونجل كوتي منه على الاكس. كوتي وين تحب تلوج الشون تاعك. بون لهنا لورينتاسيون دو كونتور امبورت بو كيما تحب، لكن ترد بالك في لي بورن دانتجرال وفي لورينتاسيون دو لا نورمال. باهي نبدو هذه توا. دونك هذه دي اس. كالي ليكسبرسيون دي اس؟ هاك فوالا هاك الطريف بالازرق هذا بدلت الزد بالطول وبدلت الار بالعرض. دونك دي اس ايجال
دي ار دي زد بورتي بار اي تيتا. كان تقلب الرونتاسيون تاع الكونتور باش يتبدل، تولي لنا موان اي تيتا، تولي موان اي تيتا. فوالا فوالا دونك عاود نرجع. دونك هذا الكونتور، هذيك الدي اس. دونك نبدو تو الانتجرال نتاعنا سير لو كونتور. هو الانتجرال من ا لبي، بي سي سي دي دي ا، من الأ للبي. هذا من الأ للبي، من الأ للبي الشون اي نول، هكا ولا؟ من الأ للبي لو شون اي نول خاطر اون ترافاي سور لاكس. هاي على اللاكس، على اللاكس عطاه لنا هو، قال لك راهو الاو يقال زيرو. دونك هذاك علاش عطاتني صفر. هذه باهي نمشي من البي للسي بيربونديكولير دونك زيرو. دونك هذه بيربونديكولير. من سي للدي حاجتي بيه هذا لانكونو شون، لو شون او في الار، لهنا في الار في لابسيس ار ديسونس ار هذه. دونك هكا عوضناه او 2 بورتي بار اي زد، والدي ال اون دي دي زد، دي زد لهنا دي زد دي زد، ما نكتبش موان دي زد برغم ماشي للسي دي في البورن انتجرال هذيك. ومن دي للأ كيف دي بورتي بار خاطر بيربونديكولير، دونك زيرو على خاطر بيربونديكولير. فوالا دونك بقى لي او 2 دي زد. دونك او 2 فوا زد دي موان زد سي، او 2 فوا زد دي موان زد سي، او 2 فوا زد دي موان زد سي. à quoi égale zd moins zc moins h. باهي moins h، oui moins h. والسيني موان هذايا منين جبتو انا؟ هي كاليكواسيون هي رد او يقال موان دي بي سور دي تي. فوالا دونك نتاع الفاراداي. فوالا فاراداي. دونك البريميتيف باش تعطيني ار كاري سور 2 هكا ولا؟ عندي ار ودي ار، ودي زد باش تعطينا، ودي زد باش تعطيني حتى انا ننتظر في هذيك. لا لهنا تعطيني هاش لهنا السيني موان ولا بلوس، موان ولا بلوس يدخل في الاورينتاسيون دو لا سيرفاس. ما يدخلش في البورن انتجرال، ديما من الصغير للكبير بالنسبه للدي اس. سيرفاس سيني موان ولا بلوس يدخل في اترافير لا نورمال. احنا اون شوازي السونس هذا، دونك بلوس يو تيتا، لا نورمال هي بلوس يو تيتا. دونك لهنا سيني موان ولا بلوس كان في هذا الانتجرال برك السيركيلاسيون في الدي ال. اما في الدي اس ديما بوزيتيف الدي اس، والديريكسيون هي يرد بالي اي تيتا ولا موان اي تيتا. دونك باش تعطينا هاش هذيك، اون سامبليفي بار اش لو سيني موان. دونك اون فا تروفي لو شون اللي حاجتنا به هذا او 2 ايكال. فوالا دونك هذا الشون électrique. Bon, il a dit exprimer لهنا الكيسيون الثالث تبع. وي هو ما ثماش حس، ما حس ما حس هذاك علاش. باهي صحيح. الو باهي. Troisième question. Exprimer E égale à E0 plus E2 en fonction de E0 et la variable X. Donc il suffit de remplacer لهنا. بون لهنا رد بالي دخل فيها الأوميجا. وين الأوميجا هذه؟ هي في الإكسبرسيون تاع الشون من الأول بالكل. سينوزويدال سينوزويدال. ها لهنا. دونك E égale à E0 plus E2 avec E2 اخزر كيفاش E2 هي R carré sur 4C carré dérivé seconde de E0 و E0 سينوزويدال. à quoi égale dérivé seconde تاعها؟ زيد ثبت شوي. Que ce soit cosinus moins oméga carré, moins oméga carré, voilà. Donc moins oméga carré, dérivé seconde. Donc هذه ال E0 هعطيها هو. نديري مرتين باش تخرج موان اوميغا كاري وترجع كيف ما هي بيدا، ترجع هي بيدا الاو زيرو. دونك هذاك علاش مش باش نبدلها بهذايا الكل. موان اوميغا كاري او زيرو. ديما كتب لي فونكسيون سينوزويدال ديريفي سكوند
بالسينوس ولا بالكوسينوس تخرج موان اوميغا كاري وترجع هي بيضاء. فوالا دونك نخرجوا الاو زيرو اون فاكتور تطلع لنا هذه ولا اللي هي او زيرو فاكتور دو 1 موان اكس كاري هو اللي عمل شونجمون دو فاريابل. دونك في لينونسي on posera x r oméga sur 2c. Donc r oméga sur 2c. Voilà, هذا هو الشون électrique. La question RABA, c'est une application numérique. هكا حكاية l'erreur اللي حكينا عليها هذيك. Donc, avec r égale à 10 cm, mu, la fréquence égale à 10 MHz, évaluer l'ordre de grandeur que l'on commet si je confonds le champ, normalement le champ هذايا total, avec celui à très basse fréquence. Sur celui de très basse fréquence. Je m'entends très basse fréquence. معناها إذا كان الفريكونس égale à 0 شو يولي الشون؟ très basse fréquence ولي 0 البولساسيون الفريكونس ما بيناتهم 2 بي. très basse fréquence معناها très basse oméga. à très basse oméga E égale à 0. وريالمون ال E هو هذا. إذا كان ناخذ E égale à 0 ارتكبت هامش خطأ. j'ai commis un marche d'erreur. quelle est alors l'erreur relative qu'on commet؟ كيفاش تطلع؟ x carré fois 100 معناها دلتا E c'est ça صحيح هي دلتا E sur E0 fois 100 delta E. Donc, à très basse fréquence, x voisin de 0. Donc, le E, c'est presque égal à E0. Bon. En prenant E égale à 0, E égale à E0, au lieu de la valeur qu'on a trouvée, donc, l'erreur relative que l'on commet est alors delta E sur E, ou sur E0 fois 100. X carré fois 100. Ou t'as l'application numérique. Donc, تعمل l'application numérique. الأوميغا هي 2 بي فوا لا فريكونس اللي هو عطاها. الار أكبر هامش خطأ سا كورسبون أكبر فالور دو ار اور شنو هي أكبر فالور دو ار؟ هي في الكوندنساتور أكبر فالور دو ار سي كوا؟ هو الريون تاعو. دونك هو الريون تاعو. ما عرفتش عاد الريون سميها ولا الجرونتير. يضر الجرونتير الريون. Et C égale 3,18. Voilà, C égale 3,18 mètres par seconde. Vous trouvez l'erreur en pourcent. Ben, قالك توا باش نحسب ال E égale à E0. C'est-à-dire, je fais supposer que X très inférieur à 1. قالكم à quel concept théorique la condition X négligeable devant 1 s'identifie-t-elle? Et dans toute la suite, on va prendre cette approximation. اش تمثل هذه؟ Donc, il a RQS, c'est un exercice. Il a dit, dans toute la suite, on va supposer que E presque égal à E0, B presque égal à B1. هنا ثم question مش موجودة تقول لك écrire alors dans ces conditions les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell. diff de E باش تطلع لي 0 خاطر E égal à E0. رد de E تطلع. رد de E. Moins dB1 sur dt. Moins d dB1 sur dt. Moins d dB1 sur dt. Au rotationnel de B1, oui, normalement, muséologie, voilà, normalement, muséologie, tout court, avec J égale à 0. شكون اللي جاوبني تو؟ صحيت يا ملكة. Donc, voilà, هنا مش موجود الكيستيون هذا. Bon, donc réponse X négligeable devant 1 correspond à la condition هذه. Donc, condition هذه, donc R, oméga R sur C négligeable devant 1, c'est n'est autre que la RQS, l'approximation du régime quasi stationnaire, ou la RQP كيف راهو التسمية. Approximation du régime quasi. AR. Approximation du régime quasi. لا P جاوبت بالبي ARQP.
sur ce approximation de régime quasi permanent, presque indépendant du temps. Donc, kiff, tu vois RQS ou la RQP, kiff. Ben, donc, dans toute la suite, on va supposer que E égale à E0, اللي هي Q0 هذه Q de T Q0 sur pi R carré E0 هذه منين جبتها انا هذه اعطيها هو في الاول بالكل دونك هذه اعطيها هو في الاول بالكل Q sur pi R carré epsilon 0 وعملنا la démonstration البارح hein. Donc dans toute la suite on va prendre E presque égal à E0 B presque égal à B1 اللي هي هذه l'expression تاعو on l'a établi بكري B. Donc عملت الكالكول نتاع بي 1 خاطر دي دي او 0 سير دي تي خاطر حاشي بلي زيكسبرسيون توا حاشي بلي زيكسبرسيون واضحين كنت نجم نكمل حتى بلي زيكسبرسيون من غير ما نعوض الاو 0 باهي الكيستيون هو دوني لي زيكسبرسيون دي دونسيتي فوليميك d'énergie magnétique et électrique UE calculer les rapports des moyennes. Allez, d'accord, c'est quoi l'énergie magnétique? Densité volumique, énergie magnétique et celle électrique. Oui. هذه magnétique. Ou l'électrique est sur 2. Donc voilà. Les densités volumiques d'énergie électrique هي epsilon 0 E carré sur 2 وعوضت هذه هكا epsilon 0 تنقص كعبة خاطر كاري من فوق البي ار كاري تولينا بي كاري ار 4 والدو هاني زادت وكوس كاري وكيف بالنسبة دونك هذه الفالور موين كوس كاري قال فالور موين كوس كاري هي 1 ديمي انا في زوز ولت 4 au lieu de 2 4 donc la densité d'énergie magnétique كيف UM égale B carré sur 2 mu 0 B carré sur 2 mu 0 هذه au carré هذه كلها كاري sur 2 mu 0 donc ما ثماش سينيمون donc تخلق فيها R carré je crois تولي فيها اوميغا كاري كي 0 كاري سينوس كاري ainsi de suite voilà sur mu 0 كاري وعندي epsilon 0 mu 0 كاري plutôt mu 0 برك و epsilon 0 كاري هذه mu 0 epsilon 0 au carré mu 0 epsilon 0 نجم نعوضوها par mu 0 epsilon 0 mu 0 epsilon 0 كاملة mu 0 epsilon 0 نجم نعوضها par 1 sur c carré تبقى لي كعبة من لوطة epsilon 0 تبقى epsilon 0 من لوطة هكا بقات واحدة برك من لوطة فوالا وكا والسي كاري هذه كانت سي كاري سي 4 تولي هذه سي 4 ومي 0 ابسلون سي كاري هاني ها وين فوالا والفالور موين باش يولي لنا سور سينوس كاري فالور موين سينوس كاري اوميغا تي هي 1 ديمي دونك باش تولي لنا سور كانت سور 8 تولي سور 16 فوالا سور 16 donc le rapport d'énergie donc عوضتها وانا اعملوا السامبليفيكاسيون donc باش تبقى لي الكيو 0 كاري تتنحى البي تتنحى والار تتنحى باش تبقى لي كونشي هاي البي تي تي كاري اوميغا كاري سور 4 سي كاري اللي هي x carré. Or n'oublions pas qu'on travaille dans le cadre de la RQS قال لك dans toute la suite voilà dans toute la suite قال لي هذه qu'on suppose cette approximation est vérifiée partout dans toute la suite. Donc elle est négligeable devant en conclusion. Quelle conclusion? معناها dans le cas voilà est dominé par sa forme électrique donc voilà donc électrique donc l'énergie d'un condensateur est dominée par sa forme électrique donc هذا عندكم راهو ثم في كونكور هذا تنجم تشوفوه كونكور 2006 تكنو le deux exercices le 1 و 2 RQS électrique و RQS magnétique وزاد RQS thermique في الترموديناميك مازلنا ما قريناهاش voilà donc UM c'est presque égal à UE ensuite
concours techno. كيف كيف سي لو ميم بروغرام. سي لو ميم بروغرام، نجم يجيكم لكم انتوما، نجم يجيهم اللي هما. لا طاح برشا مرات، لكن انا نحكي على الكونكور دي زيكزارسيس هذا بالذات. هذاك كونكور كامل جا مع ال كيو اس، كله على ال كيو اس. باهي. Question 16. On se place dans le cas où X est négligeable devant 1. Déterminer l'énergie magnétique emmagasinée entre les armatures et identifier la capacité du condensateur. Identifier la capacité de condensateur. باهي. كيفاش باش نعمل ترى؟ Intégrale de petit E des taux. Triple intégrale de l'unité des taux. Donc triple intégrale petit E des taux. Donc اللي هي epsilon 0 E0 carré sur 2. Donc الفوليوم باش يعطيني من غير حتى من ديتاييه هو الفوليوم تاع الكوندنساتور. كوا تيقال الفوليوم تاع الكوندنساتور، خاطر هذه كونستانت نجم نخرجها لبرا. هذه epsilon 0 E0 carré كلها كونستانت تخرج لبرا، تولي epsilon 0 E0 carré sur 2 fois le volume. C'est quoi le volume تاع الكوندنساتور؟ volume تاع السيلندر. هذوما ماذا بينا نحفظوهم، راه يسحقوا لهم ياسر خاصة في الترموديناميك. هاهم الاخرين يسمعوا. هاهم يسمعوا خاطر الاغلبيه يسمعوا، وانا نعيط كسرت لهم رؤوسهم في الدار. دونك جي دي ها هو لا فورم دومينونت دي l'énergie هي l'énergie électrique. هذاك علاش سي تريبل انتجرال densité volumique d'énergie fois dV. دونك هذه او زيرو كونستانت، نو ديبون ني دي ار ني دي تيتا ني دي زد ني دي حتى شيء، تخرج لبرا باش تبقى لي epsilon 0 E0 carré sur 2 fois le volume تاع الكوندنساتور. شنو هو الفوليوم تاع السيلندر؟ هي مساحة فوالا مساحة القاعدة في الارتفاع. دونك بي جران تير كاري فوا اش. دونك بي جران تير كاري فوا مش اش. معرفش اش ولا يظهر في الدوني مش اش في الدوني. فوالا باهي. اللي هو نعوض ال زيرو بار سون اكسبريسيون. دونك نعوضوا لهنا ناقص هذه نورمالمون نعوض ال زيرو بار سون اكسبريسيون اون فونكسيون دو دي كيو. باش نخليكم لكم انتوما تو تعوضوا لي ال زيرو. هاكا عندكم ال زيرو الاكسبريسيون تاعها في شو اسمه في السيري. عندكم السيرو ورقه تسمعوا فيها؟ الو. باهي. اش باش تعملوا تو؟ سيروا ورقه باش نخليكم دقيقتين. خلينا نمشي نعمل جبلتين سيجارو. دونك تعوضوا ال زيرو بار سون اكسبريسيون اللي هي معطيه في السيري، هي كيو سور بي ار كاري. كيو سور ابسيلون 0 بي ار كاري. تعوضوها في هذيا وتظهروا لي شنو هي الاكسبريسيون دو لا كاباسيتي نتاع الكوندنساتور. ناقص لهنا ناقص هذه بارتي لهنا ايغال او 0 عوضوها 0 كاري عوضوها بار سون اكسبريسيون وتقولوا لي تملوا عليها كالي الاكسبريسيون دو لا كاباسيتي دو كوندنساتور. مفهوم ولا؟ الو. مفهوم. هاي حاولوا وحدكم مش بورقه وسيلوا. داكور داكور. دقيقتين تو نرجع لكم.
الو الو تسمع فيها؟ حاولتوا فيها ولا لا؟ ايش طلعت لكم السي؟ بلي انا قلت راهم قلقوا هذوما كملوا واحد. ها ايش تطلع؟ انا حافظها، مش عارف تو هذه باش تطلع لك بالضبط. تطلع epsilon 0 s sur a. هذه نعرفها capacité d'un condensateur. Voilà, donc capacité d'un condensateur plan et epsilon 0 s sur la distance entre les armatures sur a. Donc voilà, طلعت صحيحة معها. Voilà. Donc كيفاش عملت voilà تعوض ال E0. Voilà, من بعد تكتب égal à 1 demi de. Allô? Allô? Ben, دونك هذيك باش تطلع كيو كاري. هكا نحاول نكتب صعيب ياسر. سور شنو؟ سور دو. هكا ولا كيو كاري سور دو سي. كيو كاري سور دو سي. بار ايدونتيفيكاسيون تطلع لكم السي. فوالا. باهي. الكيسيون من بعد exprimer le vecteur de pointing pi en R égale à grand R. Ou normalement partout. Hein. Et on déduire la puissance sortant à travers la surface délimitant le condensateur. Donc, à quoi égale pi. ردوا بالنا كل مرة كيفاش يسمى الفيكتور دو بوينتينغ تبع لي لونسي. احنا في الكور سميناه ار، هذا يسمى بي. هذا يسمى بي، ما يهمناش فيه. دونك نتبعه هو. فوالا، مش غريب راني في الكوريجي كاتب ار. باهي. Donc, quoi égale le vecteur de pointing? D'abord, la puissance est le flux de pi. La puissance est le flux de pi. Avec pi égale E vectoriel B sur mi 0. عوضنا ال E عندي، ال B عندي. Donc ها هي E c'est E0 IZ. ال B خليت رجعت الاكسبرسيون الاخرى باش ما تبقاش برشا كتيبه. هي مي 0 ابسيلون 0 R sur 2 de E0 sur D T. UZ vectoriel U θ. اش تعطيني UZ vectoriel U θ؟ يظهر لي موان UR. UZ vectoriel U θ moins UR. Donc مي 0 تنحت خاطر عندي كعبه الفوق وكعبه اللوطه. بقات لي هاي l'epsilon 0 R sur 2 E0 de E0 sur D T porté par UR. لهنا calculer la puissance sortant à travers la surface délimitant le condensateur. Surface fermée هي اخسر كيفاش مسكره السيرفاس. لهنا من السيرفاس فيرمي باش يبقى لي؟ باش يبقى لنا عندي دو سيرفاس دو باز وسيرفاس لاتيرال. باش تبقى لنا كون سيرفاس لاتيرال خاطر لي باز فوالا يو زد والبوينتينغ يو ار دونك بيربونديكولير دونك ايكال ا زيرو. دونك باش تبقى لنا كون شي هذيا. لهنا نرد بالي وين نخدم في سيرفاس لاتيرال معناها اكوات ايكال بي sur la surface latérale à quoi égale pi. Grand R يعطيك الصحة. Grand R c'est ça. Donc هاي عاودتها par grand R و surface latérale هي 2 pi R A. 2 pi R A هي surface latérale وهذه الفيكتور pointing pour R égale à grand R. La puissance sortante طلعت نيجاتيف. اش معناتها؟ اش معناتها البويسونس؟ معناها ريالمون هو ربحها. واحد كي يبدا ربح حاجه نيجاتيف معناها خاسر. لهنا خاسر حاجه نيجاتيف. خاسر حاجه نيجاتيف معناها ربحها موان. فوالا. دونك لهنا ثم سامبليفيكاسيون بالدو ما ثماش حاجه كبيره. فوالا. باهي. اخر كيسيون فيريفي لو بيلان local et le bilan intégral d'énergie. Le bilan intégral ou bilan local d'énergie. B.
لا البيلون هاك الفيكتور تيوريم دو بوينتينغ اللي كتبته البارح قلت لكم راني نسيت ما عملتوش في الكور. هاك الرمارك معناها ديريفي دي دونسيتي فوليميك ديريفي دي لينيرجي توتال اللي هو هذا تريبل انتجرال خاطر اون دي يو ام نيجليجابل. دونك هي هذاك هو ديريفي دو هذه ايغال موان بويسونس رayonnée موان بويسونس سي دي دي سي بي معناها مش سي دي دي سي بي. Le puissance dissipée, le puissance dissipée à quoi égale? Quelle est la puissance dissipée par effet Joule dans le condensateur? وعلاش جي او دي تو ايجال à 0 علاش؟ خاطر ما فماش ميليو لداخل سي دو فيد يا با دي بيرت par effet Joule entre les armatures ما فماش بيرت par effet Joule. دونك شو يوليني البيلون انتجرال؟ يولي الديريفي دو هذايا égale moins double intégral de RDS moins P. est-ce que صحيحة هذه تو ديريفو هذه ترى وين التي في هذه الساعة في لي زيرو كاري اكوا تيغال لا ديريفي بارابور ا تي اكوا تيغال لا ديريفي بارابور ا تي بارابور هذيك علاش انا سألت السؤال هذا ماهيش dérivé par rapport à t et non pas par rapport à E0. Dérivé de f carré, c'est quoi par rapport à x? F de x au carré, dérivé par rapport à x, c'est quoi? F de x au carré. Maintenant, f, il y a le carré. F carré de x. De f prime. Donc, dérivé de E0 carré, c'est quoi? Il y a 2. E0 هي عاد 2 E0 E0 prime 2 E0 d de E0 sur dt E0 d de E0 sur dt. دونك باش تنحى لي 2 هذه تبقى لي epsilon 0 E0 d de E0 sur dt فوا بي ار كاري ا اللي هي بالضبط هذه افيك سيني موان اللي هي بالضبط هذه افيك لو سيني موان. دونك هي مكتوبه لهنا. Donc, عندي double intégrale de PDS à travers la surface délimitant le condensateur égale هذه. Ben, d dw sur dt هي epsilon 0 E0 d de E0 conclusion. Donc, d dw sur dt égale moins voilà plus égale à 0. Donc, dw sur dt plus هذه égale à 0. Est-ce que le bilan est vérifié? Oui. من ناقص ترم واحد ما عنديش خاطر y a pas de dissipation. La puissance dissipée, voilà, puissance dissipée égale à 0. Donc le bilan est bien vérifié. Donc on va vérifier le bilan local. شنو هو le bilan local? Divergence. باش نعمل divergence de R ولا de pi كاتب لهنا. Voilà, plus dérivé de la dent كيف عاود لا ماكش باش تعمل ديمونستراسيون اون فا لو فيريفي ديريكتومون معناها ماكش باش تعمل ديمونستراسيون الباساج. شنو هو البيلون ا فيريفيه لهنا؟ bilan local. Comment s'écrit le bilan local de conservation de l'énergie dans le cas général? صحيت انا هي اليو اللي هي البي تي تي هكا ولا؟ هاي اللي هي البي تي تي هذه الطرف epsilon 0 او 0 كاري. دونك ديريفي دو epsilon 0 او 0 كاري بلس كمل plus div de R plus voilà على خاطر J scalaire E égale à 0. donc هذا هو باهي. الديفرجنس ما عرفش عطينا الديفرجنس ولا نورمالمون ça doit être donné. احنا الديفرجنس بصفه عامه هي هكا. الفecteur pi عنده 3 composantes dans le cas général. composante suivant R suivant θ suivant Z. هذه doit être donnée في l'énoncé divergence cylindrique. لهنا احنا البي اللي عندنا ايش فيه بالضبط؟ فيه كان لا كومبوزونت سويفون يو ار. دونك هذه تتنحى. دونك هذه ما ثماش وهذه ما ثماش. دونك البي هذا باش تضرب بار ار اون ديريف ومن بعد نقص. نضرب بار ار شو تولي لي هذه؟
شوف فيك سبوت تتحرك هذيك ار كاري ديريفي 2 ار دونك 2 دونك تولي ار وتقسم على الار تتنحى الار تتنحى 2 والار دونك هذه ما ثماش هذه ما ثماش دونك هذه ديف دو ار تنحت ال2 وتنحت الار تنحت ال2 وتنحت الار اش بقالي ابسيلون 0 او 0 دي دي او 0 سور دي تي تو واش يلزمني نلوج دي دي يو سور دي تي دي دي يو هذه الصغرونه سور دي تي هاي اليو عندك اكو تيقال هذه بين تحت بارابور تي اتونسيون اليو هي ابسيلون 0 او 0 كاري سور 2 ديريفي بارابور تي اش يعطينا او 0